अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब रेट होंगे, खुशी से होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐप के बारे में बात करेंगे, इस्लामिक ऐप इस्लाम 360, जो कि ऐसा ऐप है जो कि बनने में 11 साल लगे। इसमें 11 साल, और 11 साल भी ऐसे नहीं लगे कि हम कहें कि हाँ 11 साल में इन्होंने स्लो बनाया होगा। इसमें इतनी डिटेल्स है, इतने काम है कि आप हैरान रह जाएंगे अगर आप इसकी डिटेल्स के आपको पता चले कि क्या क्या है इसमें। 9 जो बड़े हदीसों की किताब है वो भी इसमें शामिल है। तो मैं तफसीलन इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या और इसमें, और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या सुन सकते हैं, कौन कौन से कार्य और क्या क्या है इसमें। आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे इसके बारे में सुनकर। और मेरी सबसे ज़्यादा सर्च इसी वीडियो पर हुई, इस वीडियो में, क्योंकि इस ऐप में इतना कुछ था कि मैं सर्च करते करते मैं क्या बताऊँ कि कितना टाइम मुझ पे इस पे लग गया। सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी इसी वीडियो पर ही लगी है अभी तक, जो वीडियो मैंने बनी और अपलोड की है। तो सबसे पहले अगर हम देखते तो अगर आप कोई इस्लामिक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कुरान और कुरान ट्रांसलेशन जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो इसी में भी सेम इसी तरह कुरान भी है, कुरान के ट्रांसलेशन भी है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कुरान की तफसीर भी है और बहुत कुछ और भी है। अगर हम इसकी वो देखें कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं कुरान की ट्रांसलेशन जो है वो देखना चाहता हूँ, तो इसमें 6 ज़बान में आप देख सकते हैं। जो कि 6 ज़बान वो कौन सी है? एक पश्तो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, रोमन उर्दू। इन 6 ज़बानों में आप कुरान की जो तर्जुमा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें अगर आप कुरान की तिलावत सुनना चाहते हैं तो इसमें 18 कारी साहिबान की आवाज़ है, जिसकी आवाज़ से आप सुन सकते हैं कुरान। 18 कारी साहिबान की, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत मशहूर कारी साहिबान है। जिसमें अगर हम देखें तो दो के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको। कारी अलबासित और अल्फैसी, जो कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस तरह 18 के आवाज़ से आप कुरान की तिलावत सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते तफसीर में, तो इसमें इसकी जो कुरान की जो तफसीर है, अगर आप उसकी तफसीर जैसे कोई आयत हो या कोई सूरत हो तो आप उसकी तफसीर सुनना चाहते हैं, तो इसमें आपको 3 ज़बानों में तफसीर सुनने को मिलेगी। वो कौन सी? उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में। अगर हम देखें तो इसमें कितने लोग कुरान की तफसीर करेंगे, तो इसमें 19 कारी साहिबान कुरान की तफसीर, 19 साहिबान की आवाज़ से आप कुरान की तफसीर सुन सकते हैं, जो कि उन्होंने की है। जिसमें अगर हम देखें तो उर्दू में तकरीबन 14 कारी साहिबान हैं, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब, डॉक्टर इसरार साहिब और इसके अलावा मौलाना तारिक मसूद साहिब। तो उर्दू में जो कुरान की तफसीर आप सुनना चाहते हैं, तो मैंने तो 3 के ऐसे एग्जाम्पल दी थी। 14 वो है कारी साहिबान है जिसकी आवाज़ से आप कुरान की जो तफसीर है वो सुन सकते हैं। इसी तरह अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपको तफसीर मौदूदी हिंदी साहिब, तो हिंदी में आपको उसकी तफसीर कराएंगे अगर आप सुनना चाहते हैं। तो इस तरह इंग्लिश में आपको नौमान अली खान साहिब, इंग्लिश में आपको उसकी तफसीर कराएंगे। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में सिर्फ एक ही कारी होगा, और इंग्लिश में अगर हम देखें, अगर जो तफसीर आप जानना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो आपको 4 कारी साहिबान की आवाज़ में वो मिल सकती है। इसके अलावा सीरतुन नबी पर भी पूरा इसमें अपना सा टॉपिक है। इसमें से अपनी वीडियोज़ होती है, जब उस पर क्लिक करते तो HD पिक्चर या वीडियो जैसे बनी होती है, जो कि ऊन चला है कुछ ऐसे, और फिर उसमें ये स्टोरी है वो चीज़ें बयान करते हैं इतने अच्छे अंदाज से, इतनी खूबसूरत आवाज़ से उन्होंने की कि क्या बताओ, मज़ा आ जाएगा अगर आप सुनेंगे इसे। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ऐप है जिसको मैंने देखकर तो हैरान रह गया। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है। मैंने जितनी भी अभी तक सर्च की तो इस जैसा ऐप मैंने नहीं ढूंढा। इसमें और कुछ भी है, अभी रुको, स्किप ना करो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 लाइन वाले कुरान में वो करते पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते या पढ़ते। बाज़ ऐसे होता है जो कि 16 कुरान वाली लाइन में वो लोग तिलावत करते हैं। तो इसमें आपको दोनों मिलेंगे, अगर चाहे आप 15 लाइन वालों में पढ़ना चाहते हैं या 16 में, या ऐसा भी है जिसमें लाइन नहीं होती और सीधे ही आप यूज़ कर सकते हैं। 3 किस्म के इसमें सिर्फ ये कुरान अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन एक और इसमें ये खूबी है कि अगर आप इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, या अलिफ बाता में अलिफ से लेकर या तक जो भी वर्ड्स हो, जैसे इंग्लिश में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप एच सेलेक्ट करते हैं, एच पे ऐसे क्लिक कर दिया तो एच पे आपको टॉपिक नज़र आ जाएंगे कि किस किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, इसकी कुरान की आयत सुनना चाहते हैं कि कुरान ने इसके बारे में क्या कहा। जैसे हमने एच पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल मैं तीनों के दूंगा, जैसे कि हज के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, हराम के बारे में, जैसे और भी
بے شمار اس میں لینی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ کیا کیا آپ جانتے ہیں، اس طرح A to Z ہوتا ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں، جس کی مثال میں ہیپینس کے بارے میں، تو قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس کی ترجمہ بھی کی جاتی ہے ہیپینس کے بارے میں کہ قرآن میں یہ بات ہے، یہ آیت اس کے بارے میں ہے۔ تو اتنی تفسیر سی بھائی ایسے بنایا گیا ہے، کتنا محنت ہو گیا ہوگا اس پر۔ اسی طرح الف سے یہ کری یہ تک کسی ورڈز الف بے میں جو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو وہ سیلیکٹ کرو، جس کہ میں نے بے سیلیکٹ کر دیا ایگزامپل کے طور پر۔ تو بے پہ بھی آپ کو بے شمار جیسے ورڈز ملتے ہیں کہ کس کے بارے میں آپ آیت سننا چاہتے ہیں، جیسے کہ ایگزامپل کے طور پر بدن کا ڈھانکنا، بیان کر اہل دوزخ پر، آپ جس پہ کلک کرتے تو اس کے مطابق آپ کو آیات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تفسیر سے کہ یہ آیات اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو اتنی تفسیر سے بنایا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک اور وہ بھی، آپ اگر کوئی سورہ پڑھنا چاہتے تو سورہ کے آپشن الگ سے ہے، سورہ کے بغیر اگر آپ چاہتے کہ میں اس میں پارہ تلاش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی الگ سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیج یا کوئی سورہ یا کوئی پارہ فیورٹ میں ڈالنا تو ہم اسے فیورٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے بار بار تلاوت کرتا ہوں تو جیسے میں اسے فیورٹ میں رکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی بالکل اس ایپ میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں عربک گرامر بھی ہے قرآن کی۔ وہ کیسے؟ جس کہ آپ کوئی ورڈ سیلیکٹ کرتے جیسے کہ فما میں آپ جب اس پہ کلک کرتے تو آپ کو وہاں پر آتا ہے کہ فا کا کیا مطلب ہے اور ماں کا کیا مطلب ہے اور فما دونوں کا کیا بنتا ہے۔ تو اس طرح ایک ایک ورڈ کی اردو میں پہ ترجمہ بھی کیا ہے اس نے، تو آپ ترجمے کے ساتھ بھی سیکھ سکتے ہیں، اس سے اتنا اسپیشل بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ بالکل آف لائن بھی اس میں کام کرتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف سب کچھ آن لائن ہی ہوگا، اس میں نیٹ اس کے لیے ضروری ہے، انٹرنیٹ۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کام کرتی ہے یہ سارے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایگزامپل کے طور پر اگر ہم کوئی اردو کی 2-3 ورڈز لے لیں، جیسے کہ ہم ایگزامپل کے طور پر سواد باتا کچھ ایسے یا کچھ تازہ یا کچھ ایسی 3 ورڈز، وہ ورڈز جو کہ آپ کہتے کہ ان ورڈ کا کوئی آیات میں کوئی ورڈ ہو تو اسے بتائے، جیسے کہ مثال کے طور پر الف نون تا، تو اگر آپ اس پہ کلک کرتے کہ یہ کون سی آیات میں یہ ورڈ آیا ہے، استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو ایسا شو کرے گا جیسے کہ آپ نے الف نون تا کیا تھا نا، جیسا انتا آپ کو آ جائے گا اور آپ کو کہے کہ یہ اس آیات میں اویلیبل ہے۔ تو اتنی تفسیر سے بنایا گیا ہے، اتنی ڈیپلی آپ کو بتاتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں 9 حدیثوں کے بڑے کتاب، 9 حدیثوں کے بڑے جو کہ اگر میں کچھ ٹیم کے بارے میں آپ کو کہوں بھی، جیسے کہ صحیح مسلم ہوا، صحیح بخاری ہوا، جامع ترمذی ہوا، اس طرح 9 بڑے حدیث کی کتابیں اس میں اگر میں چاہتا تو اتنی بڑی ویڈیو بنا سکتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں اتنا کچھ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ محنت مجھے اسی ویڈیو کے بنانے میں ہوئی، تو اس کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے بھائی۔ تو اس میں اور کچھ بھی ہے، اگر انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو اور بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے جو فیوچر اس میں کیا آنے والے اس کے بارے میں بھی ان ویڈیو میں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، آپ کو وہ بھی اس کی ویڈیو میں اندر نظر آ جائے گا۔ اور بھی میرے خیال سے کچھ قاعدہ کچھ وغیرہ بچوں کے لیے اس میں آسانی لا رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت تفصیل کچھ اسی طرح عمرے کی، جس کی عمرے کے وقت جب آتے اس میں لوگ قرآن اندازی کرتے، اس میں اس کے لیے اس کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ ایپ والی بھی اٹھاتے بعض لوگ کے، جس کا نام نکالتے ہیں، پھر بعد میں اس کی ویڈیو بھی کرتے، جو وہ حج میں اس کی ویڈیو کرتے کہ ہاں مجھے اس سے ہی یہ ملا ہے۔ تو اس طرح بہت کچھ ہے اس میں، اتنا کچھ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے۔ دین بہت آسان ہو گیا ہے لیکن لوگ اسے پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ بھی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ ہے، شاید کچھ غلطیاں بھی ہو جائے لیکن انسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے تو آپ اس سے اپنے جو بھی آپ کے قریب کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا ہے، مجھے کچھ غلط یا لگ رہا ہے، یا کچھ جو بھی ہو آپ کو شک و شبہ، تو وہ بھی آپ اسے دور کر سکتے ہیں۔